Thank you. As always, I'm very delighted and honored to be with you, my colleagues. I will do it in Amharic language for our people to make it easy discussion, and then fellow Americans also any minute. I haven't forgot what we, after I do the presentation, as I said in my beginning, we're going to give ample time to our good friend Yilma. Without his help, we really couldn't put all this team together from EIffda. And then also Hussein, the first part, as I was calling him to do the presentation, was probably he didn't hear me, but it will give him a chance also to add whatever he wants to add to the activity of the Jigjig city. But now let me proceed with my presentation. What is crisis? Crisis ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ በዲፊኒሽኑ ነው የምንነሳው። ቀውስ አለ የለም? በአማርኛ crisis definition ቀውስ ይመስለኛል። Christine, if you mute somebody else in the background so you'll have less interruption. So crisis ቀውስ በዊኪፒዲያ ዲፊኒሽን ቀውስ ማለት ሲተረጉሙት አንድ ነገር በትክክል እየሄደ ያለውን ዲስረፕት የሚያደርግ ያልታሰበ ነገር እንደ ዱብ እዳ ወርዶ ወይንም ድርጅቱን ወይንም ከተማውን ወይንም ማህበራዊ ኑሮ ምስቅልቅሉ የሚያወጣ ማለት ነው። ሶ ያ እንዳይወጣ ኤሌመንቶቹን ክሊርሊ ማየት ይኖርብናል። ምንድን ናቸው? ይህንን ነገር እንዲሆን የሚያደርጋቸው ምንድን ናቸው? ሶ እነዚህ የሰው ኑሮ የሰው ህይወት ለመቅጠፍ ምህረት የሌለው ድርጅት ለማውደም ምህረት የሌለው ከተማ ምስቅልቅሉ የሚያወጣውን በምሳሌነት ከተለያዩ ከተሞች ተሞክሮ እየተጠቀሰን የምናየው ነው። ሲሪየስ ትራስ ነው። ቀውስ ማኔጅ በደንብ ካልተደረገ የሚያስከትለው መዘዝ ህይወት ይቀጥፋል፣ ንብረት ያወድማል፣ ኑሮ ሰላማዊ ኑሮ በሙሉ ምስቅልቅሉን ያወጣል። ሶ እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ሲቲዝን በዓለም ላይ ያለ ነው ይሄ ነገር እንዳይከሰት አስተዋጽኦ ልናበረክት ይገባል። ሶ እነዚህ ቀውሶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ምስቅልቅሉን የሚያወጡት። ያጫሉን በተከሰተ ቀውስ የተከተለው ቀውስ ቀላል ቀውስ አይደለም። ብዙ ህይወት ተቀጥፏል በተለያዩ ከተማዎች፣ ብዙ ንብረት ወድሟል በተለያዩ ከተማዎች፣ መንግስት ብዙ ነገሮችን እርምጃ ወስደዋል። ሶ ይሄ ነገር የድሮ አሰራር አይነት ነገር ያወጣል ወይ? አንድ ነገር ሲሆን የመንግስት አካላት በፊት የሚያደርጉት አይነት እንደምታዩት በዚህ በመኪና አደጋ አይነት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በወጡ ሰዎች ላይ ያንን መርጨቱ ብቻ ማኔጅ እሱ ብቻ ማኔጅ ሊያደርገው ይችላል ወይ? ሶ መልሱ ለእናንተ ተዋለሁ። ይሄንን በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰው ኑሮ የከተማ ማህበራዊ ኑሮ ኮምፕሊትሊ የሚለውጠው ነገር እንዴት ነው ማኔጅ የሚደረገው? ይሄ ፓርት 1 ነው ዛሬ ፕሬዘንት ማድረግላችሁ። በፓርት 1 ደግሞ ሞር ኢን ዴፕት፣ በፓርት 2 ኢን ዴፕት እያንዳንዱ ኤሌመንቶች ከፋፍዬ ማቀርብላችሁ ይኖራል። እያንዳንዱ የድርሻ አካሎች ስራቸው ምን እንደሆነ። ስለዚህ እነዚህ በፕሮሰሱ ትራንስፎርም የሚያደርገውን ነገር የድሮ ሲስተም አይሰራም ብቻውን። ስለዚህ ዲፊኒሽኑ ራሱ ሪስክ ቨርስ ክራይሲስ ማኔጅመንት ልዩነቱንም ስንመለከት በተግባር አንድ ነገር ሪስክ ያለው ማኔጅመንቱን ቲም ኢንቮልቭ ያደርግና እንዲህ አይነት አደጋ ሊከሰት የሚችለውን መጀመሪያ ነው ሳይከሰት መቆጣጠር ማለት ነው። ሪስክ ፋክተሩ ይሄ ነው ስንል whereas ክራይስ ወይንም ቀውስ ውስጥ ካለን ቀውስ ውስጥ ያለነው አሁን ያንን ቀውስ ውስጥ ያለነውን
ቀውሱ ከመምጣቱ በፊት ኢንዲኬተሮች ነበሩ ጁት አስታውሳላችሁ በአዲስ አበባ በአካስ ሁላችሁም የነበራችሁ be proactive not reactive ያልኩትን ታስታውሳላችሁ you remember that be proactive not reactive proactive is with crisis management ይሄ ነገር እሳቱ እየመጣ ነው እያቀጣጠለ ሊመጣ ነው የግድ አንተ ከተማ መጥቶ ሊያቃጥለ መባነን የለብህም don't say this is happening in Jiga don't say oh this is happening in Harar don't say this is happening in Amara region far away no it could happen in your city it could happen in Dawa it could happen in Lagahari it could happen into main street in Addis Ababa so you have to be prepared for it ስለዚህ ያንን ነገር ከተማችንን ምስቅልቅሉን የሚያወጣው ይሄ ምስቅልቅሉ እንዳያወጣ ማድረግ ያለብን ነገሮች እያንዳንዱ አይተን can you hear me everybody hear me properly ይሰማል በደም somebody is giving me feedback Kadir is saying I can hear you somehow but network is weak can you hear me well በደም ይሰማችኋል አዎ ይሰማል ቀጥሉ thank you okay I just want to make sure so ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊከሰት የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብላችሁ ወይም ብለን መዘርዘር መቻል አለብን you have to document ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዚህ ከአጫሉ ከተከሰተው በኋላ ምንድነው የምታደርገው ምንድነው የምናደርገው በጋራ ተከሰተ ምንድነው የምናደርገው what we do now ቀውስ ሲከሰት መጀመሪያ የምናደርገው ነገር እርምጃ ምንድነው what are we going to do መጀመሪያ የምናደርገው ነገር ቀጥሎ ስላይድ ይነግረናል የዚህ መጽሐፍ ዴቪድ ራክ ይባላል it is very powerful reference እንደሆናችሁ በሳይፐርም ይገኛል በጣም አውትላይን ባደረገው የሰው ልጅ አእምሮ ራሱን ሲከፋፍለው ክራይሲስ ሲመጣ የምናደርገው አክሽኖች መልሶቹ በእነዚህ አውትላይን ያደርጋል ፕላኒንግ ያለው ስለ በአእምሯችን ውስጥ ክሬቲቭ ያንን ቀውስ ወደ ኦፖርቹኒቲ የመለወጥ ስኪል ያላቸው ሶ የአእምሯችንን ስልቱ በትክክል የምተገብረን የሚያስከትለው ቀውሱ ቀጥሎ ያለውን አማራጮች ያስገባናል ቀጥሎ ያለው ስላይድ ላይ ያንን ከመጋፈጥ መሮጥ fight or flight ምንድነው የሚሻለው መሮጥ ነው የሚሻለው ችግሩን ይቀልለዋል ወይንስ እዛው ነው ሶርት አውት ሶ ይሄንን ነገር ለማድረግ ኦኬ እኔ ሄድ ከዛ በኋላ ቤተሰብስ ሌላውስ ማህበረሰቡስ ስለዚህ ይሄንን ክራይሲስን ማኔጅ ማድረግ አለብን እንዴት ነው ማድረግ how ከማን በምን እንዴት ዲፊኒሽኑ ማየት ያስፈልገናል ከማኔጅ ከመግባታችን በፊት ያንን ዲፊኒሽኑን ስናይ ሰራተኞች ማኔጀሮች ግለሰቦች ያለውን የምንሰራበት የምንኖርበትን environment እንደ አጋጣሚ ኢመርጀንሲ አንድ ነገር ከሰት ምንድነው የምናደርገው ከቀውሱ በፊት የቀውስ ቮሊዩም ላይተን ሁሉ ጊዜ ስታንድ ባይ ጭንቅላት ለቀውሶቹ ተዘጋጀ ጭንቅላት መኖሩን ለማሳወስ ሁሉ ጊዜ ምናደርጋቸው ነገሮችን የማንዘጋጅባቸው ለማመላከት ነው ለምሳሌ ቤት ውስጥ ያለ በድንገት እሳት ቢቀጣጠል ምንድነው ማረጋው just ጭንቅላትን ሞጫው ቤት ነው ምንድነው ማረጋው just prepare your mind በመኪና የርቀን ነገር አደጋ መጣ ምንድነው ማረጋው all of the sudden ሰላማዊ ቦታ ያለን ቦምብ ተፈነዳ ምንድነው ማደርገው ምንድነው የምናደርገው እንደ ሰላም ሰራዊት ምንድነው የምናደርገው ያንን ለማድረግ ዝግጅት ያስፈልጋል ጭንቅላታችንን
ክራይሲስ ማኔጅ ለማድረግ መዘጋጀት መቻል አለብን ካልተዘጋጀን ዱብዳቡ እንሆንብን ዱብ እዳ ነው የሚሆንብን የምንወደው በመሃል ይሞታል ዱብ ቤቱ ይጨልማል እንጭቅላታችን መኖር እንዳለ ሁሉ መሞትም አለ አባት ሊሞት ይችላል እህት ሞት ይችላል ወንድም ባል ምስት ያ ከሆነ ቤቱ በሙሉ መስቀልቅሉ ይወጣል what should we do በጥቂት ሰዎች የጎሳ ሰዎች ብጥብጥ ተነሳ አገሩ ተቃጠለ ምን እናድርግ ሶ ያንን ለማድረግ ዲተርሚኔሽን ይጠይቃል ከዛ በኋላ አይደንቲፊኬሽን ይጠይቃል የችግሩ ምንጩ ራሱ ከየት ነው ሶርሱ ከየት እየመጣ ነው ይሄንን የሚያስከትል ያለው ችግር ሶርሱ ከየት ነው ከዛ በኋላ ፕላኒንግ is everything ፕላን ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም የእያንዳንዱ ሰው ይሄንን የምናደርጋቸው ነገሮች ፕላኑ እያንዳንዱ ለምናደርጋቸው እቅድ ብቻ በወረቀት ላይ ነው የምቆረው ኖ እቅድ በወረቀት ላይ ብቻ ይቀራል ያ እንዳይሆን በተግባር ለማየት እያንዳንዱ ወደ ስራ መተርጎም መቻል አለበት feel free to interrupt me እሺ straight lecture በማድረግ boring እንዳላረጋችሁ በመሃል ጥያቄ ካላችሁ either you raise your hand on private chat መጻፍ ትችላላችሁ so I can respond to you accordingly but I will give you ample opportunity ከዛ በኋላ recovering time ይኖረዋል recover እዛ ኤግዛምፕሎቹ እየመጣሁበት ተጠቅሷል ምን አይነት ነው ሪከቨር የምናደርገው ቀውሱ መጣ ከቀውሱ በኋላ እንዴት ነው ሪከቨር የምናደርገው ሲስተም ይጠይቃል ሶ ከተለያዩ ተሞክሮችና ቀውሶች በየዕለቱ በየግጭቱ የተማርናቸው ነገሮች እስካሁን ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን ካልቲቬት ማድረግ መቻል አለብን ቀውሶች በቀውስነቱ ከተውነው ቃጠሎ ነው ውድመት ነው ጥላቻ ነው ሞት ነው ውድመት ነው ግን ከተዘጋጀንበት ልንቀይረው እንችላለን ወደ opportunity so imagine as an example this slide ላይ በቢሮ በከተማ እየኖሩ ያሉ ሰዎች ሽፍታዎች 20 ወይም 30 በማታ ግሩፕ መጥቶ ከተማውን በሙሉ አናጉት ሰው ገደሉ እዛ የነበረውን ይሄንን ሰው ሲገሉ ሲዘርፉ ምክንያታቸው ምንድነው ይሄ ነገርኛ ነው ይሄ መሬታችን ነው በመሬታችን ላይ እናንተ መጣችሁ መጤዎች ይሄንን አረጋችሁ ብሉ እንደ ኪስ ቢሆን ይሄ ክራይሲስ ነው ወይ ጥያቄ ለቤቱ is this a crisis በማርኛ ክራይሲስ ይሄ ቀውስ ነው ወይ ይሄንን ተቀስኩት አዎ መልስ ባክያ መናገር ትችላላችሁ or በቻት መጻፍ ትችላላችሁ is this a crisis ጥያቄ እየጠየቅኩ እና መልስ እየጠበቅኩ maybe yes maybe no go ahead Jude well Yes. this is a crisis because it happens in many parts of the world and when people come to you and say this is my land and kill you and things will be get worse and people may have a lot of problem in my point of view crisis means the problems and problematic things that happens to the people and which is as a test or examination that happens to the people or affects the whole the people killing the people is one part of crisis is the most prior crisis prior point of crisis that's my point of view with the right or not correct it's absolutely a crisis so when crisis happen typically what happened this is what happened as an example right first you run for your life Bajamara, you save your life whatever it is explosion happen what do you save your life and save somebody else's life this happen anywhere any part of the world what do you learn from this picture
ጥያቄ ለቤቱ We can see, hello. Yeah, go ahead. We can see from this picture that a lot of people is running for their life. Some kind of crisis happen, maybe explosion or some gunfire. So everybody is running for his life, and no one is taking care of what's happening to his business or his things. Everybody's just running. Yeah. For his life. Yeah. Crisis happen. The first thing you notice, nobody see what else anybody else is doing. He want to live or she want to save her life. That's what you should do, right? Then you sort out what happened. What are the probable causes for these problems? ምንድነው ያ causes የከተተን እና ይሄ በተከሰተው ቀስ የሚያስከትለው መዘዝ አለው ወይ? ምን ያህል ሲሪየስ ነው? መገምገም አሁን ይጀመራል አይደል? ሲገባ ቀውስ መጀመሪያ ቀውስ you save your life, you run. Then what happened? ለምንድን ነው የተከሰተው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ምንድን ነው የዚህ immediate impact? ይሄ ምን ያህል ሲሪየስ ነው? እናያለን። ያንን ስንመለከት ግምገማ በኋላ ያ ሶርሱን አይደንቲፋይ ካደረግን then የችግሩን ግማሽ መቅረብ ምን ይባላል? Knowing your problem is halfway solving the problem. Yeah, right. You told us before. Right, you remember, Hussein? Yeah, of course. Yeah, knowing your problem is halfway solving the problem. If you don't know your problem, what it is, how are you going to solve it? Go to the doctor, what do they do? First, you diagnose your problem. They run the test. Then once they identify the source of the problem, then they can mitigate and say, this is the solution. So this is how you prepare. Planning is everything. ያለ ፕላን ያለ እቅድ ምንም መስራ ነገር የለም። ኦኬ እሳት ተቀጣጠለ፣ violence happen አደረገ, then what? Imam, as a peace building resilience, what should be your role? Part of the planning. Who should be in charge? ያለ መሪ እቅድም አይሰራም። Fall down on me, because you think this is a solution and you don't have hierarchy and leadership. Part 2, like more, I will go in more detail. Then you have more problem actually, because everyone is doing their way. Instead, in the team, በጋራ ከመስራት ይልቅ በየተናጠሉ left and right እየሄደ ችግሩ ወይንም ቀውሱን ሊያባብሰው ይችላል። Who should you provide help? መጀመሪያ እርዳታ የምፈልገው በዚህ ቀውሱ ማን ነው? ማን ነው ሰለባ የሆነው? ምንድነው እርዳታ የምሰጣቸው? መኖሪያ ነው ያጡት? ተፈናቀሉ? Are they been evicted from their home? They need a place, immediate shelter. Then what? They need immediate food. Then what? They need immediate water. Then what? Did they have security in their new temporary shelter? Are they going to follow them again to attack them? What? You have to make a planning. Everybody የራሱ ሮል እንዲጫወት ድርሻ መስጠት ያስፈልጋል። What everybody should do. ያንን ካላ በእቅድ ያ ሁሉ part of the planning ነው። Part of planning ስናቅድ እቅዱ ራሱ እንዳይሰራ የሚያሰናክሉ ነገሮች አሉ። What may cause your planning from even taking place? Dead on arrival. ምንም ነገር ሳይነቃነቅ shelf after shelf, the planning is sit on the shelf. Never been implemented, cannot be implemented. Why? Because the planning itself may not be even practical to begin with. So planning እቅዱ ራሱ practical ካልሆነ ላይሰራ ይችላል። እንዲሰራ then, okay, we planned it to
stop violence in the city of Dawa between Amhara and Oromos? Well, before you start the solution, similar problem, how many times it took place in the city of Dawa? 8 times? 5 times? You have the data. Okay. የመጀመሪያው crisis between Oromo and Amhara, it happened at the time of Haile Selassie. Okay, when? What year? What happened? Okay, at the time of Mengistu Haile Mariam? Yes. How many times? What happened? At the time of Mallas? Yes. How many times? At the time of Abiy government in the last 2 years? How many times? Now you have a clear map. It's a chronicle problems. Irrespective of what government come and go, because it happened at the time of Haile Selassie, different government. It happened at the time of Mengistu Haile Mariam, communist government. It happened at the time of Abiy Mallas regime in the last 27 years. Now in 2 years, but now this 2 years is more crisis than the last 50 years. What that tells you? What is the problem? Is the ethnic is the problem? Is marginalized is the problem? Is it a political problem? Is it an ignorant problem? Is it what? ያ ታሳቢ መሆን አለበት። ያ በእቅዱ እንዲሰራ ማድረግ part of planning ይሆናል። Planning is everything. Planning በደንብ ከተሰራ ዳታ ከተሰበሰበ ችግሮቹን መቅረፍ ምክንያት ይሆናል። ለዚህ ቲም ቢልድ ፓርት ኦፍ ቲም እቅድ ስናወጣ ለአንድን ችግር የሚቀርፍ ቲም የቲም ሰራዊቶቹ እያንዳንዱ they have to be very selective። እያንዳንዱ ፕላን የሚያደርጉ ወይንም የሰላም ሰራዊት ብለን as a community resilience የምንሰራው ቲሞች ሁሉ እያንዳንዱ ዩኒክ ነገር ጠረጴዛ ላይ ማምጣት መቻል አለባቸው። they have to contribute something positive toward peace, not toward problems. Part of resilience committee inclusive ካልሆነ የራሱን ጠባብ አእምሮና አስተሳሰብ ይጭኖ ለማምጣት ከሆነ you don't go nowhere. የራሱን narrow view implement ለማድረግ ከሆነ you go nowhere because we already have that problem outside. ያንን ለውጥ ለማድረግ እያንዳንዳችን በእነዚህ ነገር መጠለፍ የለብንም። We should not be biased of color, gender, religion, ethnicity. We should be absolutely clear and clean mind. በዚህ ስንሳተፍ ማለት ነው። so ያንን ስናደርግ እቅዱ ተሰርተዋል፣ ዳታ ተሰብስቧል። በመጀመሪያ እነዛ ሰዎች as an example የጠቀስነው ከተማ መሪያታችን እናንተ ወረራችሁት ብሎ a group of gunmen መጥቶ ዘረፉ፣ ገደሉ፣ ምስቅልቅሉን አወጡ። now recover ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ቢልዲንጎቹ tortured ሆነዋል። we can go as an example. ሞጣ ከተማ ውስጥ 386 Muslim owned business was tortured. And then what was the response of the Muslims? Is I really applaud the Muslim leadership as an example. Instead of turning that cause into a religious fight between Christians and the Muslims, the Ethiopian Muslims wisely sorted out. They said, you know what? We do fundraising. Do what? We're going to rebuild all those burned mosques and all those burned businesses. 385 businesses that were tortured, we're going to replace it. Millions of birr from the country and outside the country, money was raised. Yeah, የተሰበሰበው ገንዘብ it just killed that tension. That just killed that tension. Similar incident ሌላ ቆስ በሐረር ከተማ ተከሰተ, religious in nature. Yeah, የተከተለው እኔና Olivia, we visited Harar. We saw that torture of the building that are torn apart. So the Hararis, with their government, with all citizens, wisely handled it without turning into violence.
violence, counter violence has no end at all. So crisis manage scenario. Okay, ይህን ያህል ቢልዲንግ ተቃጥለዋል፣ ይህን ያህል ሰው ሞተዋል፣ ይህን ያህል ቆስለዋል። What should be done? ምንድን ነው የምናደርገው? If I ask you a question, say if we have similar circumstances, what do you think we should do? I'll give you a few examples in Harar, few examples in Amara region. If say, God forbid, something happened tomorrow in the Dawa or Jigjig or in Harar, what do you think we should do? Either you can respond it into the chat, or you can raise your hand and I'll give you the cyber floor to answer it. Masha'Allah, min nadr. Can you hear me? I'll move on. We can hear you. Sometimes that's one of the things, the formula in cyber presentation, unlike face-to-face, the question and answer a lot will not be probably working very well because you don't see face-to-face. But I will go on and say, እነዚህን ነገሮች እያንዳንዳችን ሪከቨር ለማድረግ ይህን ያህል ሰው ቆስለዋል፣ ይህን ያህል ሰው ሞተዋል፣ ይህን ያህል ሰው ከቤት ይህንኑ መልእክት ሚዲያ ላይ ቀርቦ ማን ነው የሚያስተላልፈው? ፓርት ኦፍ ሪከቨሪ መነጋገር መቻል አለብን። ስለዚህ ህይወት ከጠፋ ህይወት ሪፕሌስ ማድረግ አይቻልም። in the first place ያ ፔን ቀላል ፔን አይደለም። እያንዳንዱ ህይወት first of all given by God, nobody has an authority to take it away. ማንም ሰው ያንን ህይወት መቅጠፍ መብት የለውም፣ መቅጠፍም አይችልም። ያንን እንዳይከሰት ነው የመጀመሪያው ትግላችን ማድረግ ያለብን። ሁለተኛው ከሆነ በኋላ ደግሞ የሶማሌ ቢዩቲፉል ትራዲሽናል ዲስፒዩት ሪዞሉሽን ሲስተም አላቸው። በቁርአን በሐዲስ አድርጎ ግመል አንድ ሰው የሞተበት እስከ 100 ግመል የሚከፍል ካሳ ይኖራል። በሬ ይሰጣል። እንደገና ደግሞ ደም ከተፋሰሰበት ቤተሰቡ በጋብቻ እንደገና ይተሳሰራል። What a beautiful tradition. I'll say it in English because it's so beautiful. In the Somali tradition, if say somebody killed by somebody and war broke, the elders will sit by the tree and they discuss. They say, this is unfortunate, life be lost, we cannot replace it, but part of bringing permanent peace, part of the traditional mitigation or solving the problem, what they do, they sit down for every life loss. They pay 100 camels and give number of cows, sheep, and then they will find their woman exchanging marriage between those fighting groups. So this way, that enmity will not continue, and then it will be replaced with love and marriage and bound, and then solve this problem. There is a beautiful tradition already in place, just need to be cultivated, need to be expanded in a number of other cities. The first tool should be preventing that from happening. Then the peace building team, you have very beautiful presentation earlier, TV show program ላይ ያቀርብ በእንዲህ አይነት ቀውስ ጊዜ ደግሞ ኮንትሮቨርሻል የሆነ ሰው መክሮፎን ልሰጠው አይገባም። ቅድም ላውራ ብላ ነበር hate speech የሚያደርግ ሰው access ከተሰጠው is a problem. If a person who's already a high figure with a president or mayor or governor, and yet he is given the ear in the media which is under his control, then it would impact and affect a lot of people. So as a peace building team to rebuttal those,
should be with love. You remember the rose flower Laura played earlier? It has tremendous impact. What wins violence is love and justice and equal treatment. And then immediate recovery plan መኖር አለበት። ያ recovery plan ከሌለ የሚያስከትለው መዘዝ በጣም አደጋ ነው። So once everything settled down, slowly back to normal life መመለስ መቻል አለበት። ምክንያቱም ያ ከቀጠለ ቀውሱ በቀውስ አንድ ቀውስ ሁለት ቀውስ ይወልዳል። ሁለት ቀውስ 10 ቀውስ ይወልዳል። እየተበራከተ አገር ይጋያል። ማንም ቤት በሰላም ውሎ መግባት አይችልም። One crisis will give birth to 2 crises. 2 crises will give birth to 10 and then 20, and it's going to burn the whole city and then the whole country. It's a serious problem. Look, in the US, Black Lives Matter, one incident, the terrible police brutality that killed that innocent while he's breathing. I cannot breathe. Look, one crisis, how it turned the country upside down. The whole country, not in one city, in the whole country. One incident, one crisis. So it is a very serious matter that even happened in this open society. You've got to be very careful. In part of the planning, you need to recover quickly and go back to normal. ለዛ የሚያስከትለው መዘዙ ብዙ ነው። በመጨረሻ በክራይሲስ ጊዜ ወይንም በቀውስ ጊዜ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን መጀመሪያ ነገር ምንድን ነው? What is the first thing? መጀመሪያ ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ቀውሱን ያቀጣጠለው ነገር ምንጩን ማድረግ ነው፣ ሌላ እንዳያስከትል immediately። ከዛ ሊከሰት የሚችለው መጨረሻ ማክሲመም ዳሜጁ ምንድን ነው ብሎ በእቅድ ፕላን ውስጥ ተዘጋጅቶ አስበንበት ልናየው ይገባል። ያንን ስናይ እያንዳንዱ የድርሻ አካል ፕሪቨንት ለማድረግ አቅድም ያንን ያቀድነውን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ በኋላ ፕራዮሪቲ ልናደርግለት ይገባል። ፕራዮሪቲ ካላደረግንለት እንዲሁ በአየር ላይ ነው የሚቀረው። ይሄ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄ ፓርት 1 ነው ዛሬ። ፓርት 2 በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። ይህንን ብዬ የዛሬውን ፕሬዘንት በዚህ ጨርሳለሁ። ከዛ if you have any question, this will be a time to do it. And ያላችሁ ጥያቄ ካለ I would like to hear from you. And I also have a question for you before we wrap up. Any question, any comment?